ہماری زندگی میں جب بھی کوئی رشتے آتے ہیں وہ ہماری قسمت ہے. ان رشتوں کو ہم کس طرح سنبھال کر چلتے ہیں وہ ہمارا ہنر ہے. ریلیشن شپ نا بہت پیارا لفظ ہے اور اس میں استعمال ہونے والے الفاظ اور بھی زیادہ خوبصورت ہیں، جیسا کہ کیئر بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہی اگر ہمارے رشتوں میں شامل ہو جائے نا تو ہمارے رشتے اور بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط بن سکتے ہیں. اکیلا انسان زندگی نہیں گزار سکتا، جتنی مرضی دولت ہو، اسٹیٹس ہو، جو بھی ہو، لیکن جب تک آپ کے آس پاس آپ کے خوبصورت رشتے نہیں ہیں، آپ کا خیال رکھنے والے، آپ کو خوش کرنے والے، تب تک آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ادھوری ہے. اگر میں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کی بات کروں تو اکثر خواتین کو اس چیز پر ناراضگی اور غصہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کی اتنی زیادہ کیئر کرتی ہیں مگر ہمارے ہسبینڈ ہماری کیئر نہیں کرتے، تو ایسا کیا کریں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی، اگر آپ بھی ان پر عمل کر لیں تو یقین کریں آپ کا ریلیشن بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اگزامپل دے کے میں آج آپ سے بات کروں گی، مثالیں دے کے. آپ بھی اپنے ارد گرد نوٹ کیجئے گا کہ آپ کو بہت سی خواتین ایسی ملیں گی جو یہ کام کرتی ہیں اور پھر ان کو شکایتیں بھی ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے کہ وہ ہماری کیئر نہیں کرتے. تو ویڈیو پہ اگر آپ آ چکے تو ویڈیو کو مکمل سنیے گا. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہو میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور آپ لوگوں کے اتنے زیادہ پیار کی وجہ سے. ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی مارننگ سے، ناشتے کے فوراً بعد میں نے دوپہر کے کھانے کی تیاری کی تھی، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ کس کس سٹی میں اور آپ کے سٹی میں بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. میرے سٹی میں تو بہت زیادہ بارش ہوئی ہے صبح تقریباً 10 بجے، تو آپ لوگوں نے بھی مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے. شادی کے بعد ہر عورت کی زندگی اس کے ہسبینڈ کے ارد گرد ہوتی ہے. اگر ایسے میں ہسبینڈ کے ساتھ ہی اس کا ریلیشن ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا بانڈ جو اسٹرانگ ہو سکے، وہ بھی آپ کی رسپیکٹ، آپ کی کیئر کرے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خود کی رسپیکٹ کرنی ہے. اپنی عزت کرو گے پھر ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے. آپ ایک بات تو بتائیں، روزمرہ کی زندگی میں حکومت کن لوگوں پر ہوتی ہے؟ جو کمزور ہوں، اپنی سوچ نہ رکھتے ہوں، خود کی عزت نہ کرتے ہوں، جن کو یہ لگتا ہو کہ جو سامنے والا ہے وہی ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو جب آپ نے یہ سب مان ہی لیا ہے کہ ہر کوئی آپ سے بہتر ہے، آپ کو عقل سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو پھر تو ہر کوئی آپ پہ حکومت کرے گا، اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے گا. ہم اپنا خیال نہیں رکھتے، اپنی عزت نہیں کرتے اور ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ہمارا خیال رکھے، ہمیں عزت دے، ہماری کیئر کرے. اس طرح نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ نے خود کی عزت کرنی ہے. آپ خود کی عزت کرو گے تو پھر ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے. یہاں میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں. رشتے میں میری بھابھی لگتی ہیں، 15 سال ہو گئے ان کی شادی کو. میں نے 15 سال نہ ان کو ایک ہی پوزیشن میں، ایک ہی طریقے سے زندگی گزارتے دیکھا ہے کہ لوگ ان کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اور وہ چلتی ہیں. آگے 13 سال کی ان کی بیٹی ہو گئی ہے. وہ بھی اپنی ماما کو بالکل ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے دوسرے لوگ کرتے تھے. تو اس میں مسٹیک کس کی ہے؟ اس بھابھی کی ہے نا، کہ جس نے اپنے لیے کبھی سٹینڈ ہی نہیں لیا، جس نے الگ سے سوچ ہی نہیں رکھی. تو پھر دیکھیں کہ جو بندی اپنی رسپیکٹ نہیں کر سکتی، اپنی اس کی الگ سے ایک سوچ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر کس طرح وہ اس چیز کی امید رکھتی تھی کہ ہسبینڈ یا کوئی بھی اس کا خیال رکھتا، اس کی کیئر کرتا، اس سے پیار کرتا. ایسا نہیں ہوتا. جب تک آپ خود کی کیئر نہیں نہ کرو گے، خود کی رسپیکٹ نہیں کرو گے، کوئی بھی نہیں آپ کے بارے میں سوچے گا. بے شک آپ کی اولاد ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کا شوہر ہے، کوئی بھی نہیں. تو سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں، خود سے پیار کریں. اپنا خیال رکھیں گے تو پھر ہی بات بنے گی، پھر ہی کوئی بھی دوسرا پرسن، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ، آپ کی اولاد ہے، وہ پھر ہی آپ سے پیار کریں گے. سیکنڈ پوائنٹ، اکثر لیڈیز نا اپنی بات کرتے وقت طنزیہ لہجے میں کرتی ہیں. جیسا کہ ایک شوہر گھر سے باہر گئے تھے، لیٹ واپس آئے ہیں، تو واپس آتے ہی آگے آپ ابھی بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے تو اچھا تھا کہ وہیں رہ جاتے. اب خود بتائیں کہ یہ کوئی تک بنتا ہے ایسی بات کہنے کا کہ وہیں پہ رہ جاتے؟ کیوں رہ جاتے بھئی؟ یہاں ہسبینڈ کوئی بھی گفٹ لے کر آئے ہیں تو کیا ہوا؟ آج سورج کیا کہاں سے نکل آیا ہے بھئی؟ فیس پہ مسکراہٹ لے کے قبول کریں، تھینکس بولنے کے، ٹھیک ہے آپ کے لیے گفٹ لے کے آئیں. ہمیشہ یہ جو طنزیہ لہجہ ہے نا، یہ
किसी को आप बताएं कि आपके साथ कोई भी आपका रिश्ता है, आपका हस्बैंड ही है, वो हमेशा आपके साथ तंज़िया लहजे में बात करेगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसी तरह उनको भी नहीं अच्छा लगता। तो हमेशा अपने लहजे को कंट्रोल करके बात करें। फिर अक्सर औरतों को आपने नोट किया होगा कि जब भी बात करती हैं, किसी भी बात पर गुस्सा आया ना, तो तुम भी ऐसे हो, तुम्हारे ख़ानदान भी ऐसा है, तुम लोग तो हो ही ऐसे। अब ये कोई तुक तो नहीं ना बनती कि इस तरह बात करने की। आपकी बात आपके हस्बैंड से हो रही है, आप वहीं तक रहे ना। जब आप पूरे ख़ानदान तक जाएंगे तो वो पॉइंट जो मुद्दा आप कहना चाहती हैं, उससे हट के बात क्या आ जाती है, ख़ानदानों पे आ जाती है, अना पे आ जाती है। आपके बात करने का तरीका बता देता है अपनापन कितना और गहराई कितनी है। समझदार लोग हमेशा खामोश रहते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं कि जो खामोशी से बेहतर हो। समझदार लोग हमेशा बोलने से पहले सोचते हैं कि वो मैं जो बोल रही हूँ कहीं सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा। तो अपने लफ्ज़ों का चुनाव हमेशा खूबसूरत तरीके से करें। ऐसे लफ्ज़ लेके आएँ कि सामने वाला आपकी बात सुन भी ले और मान भी ले। थर्ड पॉइंट, अपने शौहर को स्पेस दें। हर इंसान को स्पेस की ज़रूरत होती है कि जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से वक्त गुजार सके, अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सके। आपने नोट किया होगा कि अक्सर ना औरतों को इस चीज़ की शिकायत होती है कि सुबह से शाम तक तो काम पर होते हैं और उससे वापस आके अपने अम्मी अब्बू के कमरे में चले जाते हैं और फिर उन्होंने मेरे कमरे में आना होता है। ये शिकवा होता है ना। अब देखेंगे उसको भी स्पेस की ज़रूरत है, आपके शोहर को भी स्पेस की ज़रूरत है, जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सके, अपनी मर्ज़ी से अपने रिश्तों के साथ वक्त गुजार सके। अगर वो 1 घंटा या 2 घंटे वहाँ पे जाके बैठ के उनका हाल चाल पूछ लेंगे तो इसमें कोई क़यामत नहीं आ जानी। उसके बाद तो उन्होंने आपके रूम में ही आना है ना। तो ये ना हो कि आप वो 1-2 घंटे के चक्कर में अपनी पूरी रात ही ख़राब कर लें। जिस तरह आप चाहती हैं ना कि आपकी केयर की जाए, आपकी रिस्पेक्ट, आपको इज़्ज़त दी जाए, इसी तरह आपके शोहर को भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो अपने हस्बैंड को अहमियत दें, इसमें खुद पहल करें। अपने हस्बैंड को बताएं कि वो आपके लिए कितने की इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए कितने के ज़रूरी हैं, उनकी तारीफ़ें करें। देखें, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ना कुछ करता है, तो वो जो भी अच्छा काम करें तो उसको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करें कि हाँ, आपने ये काम तो बहुत अच्छा किया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये किस तरह करना, लेकिन आपने कर दिखाया। या उनकी छोटी छोटी बातें मान के उनको इस चीज़ की अहमियत दें कि उनकी आपकी लाइफ में उनकी क्या अहमियत है, क्या जगह है। अब अक्सर होता है कि हस्बैंड रोक रहे हैं कि तुमने इस महीने या दूसरे महीने तुमने अपने अम्मी अब्बू के घर नहीं जाना, और औरतें इस चीज़ पे ज़िद लगा लेती हैं कि मैं तो अब जाके दिखाऊंगी, वो तो मेरे अम्मी अब्बू है, मुझे याद आ रही है। देखें, पहले आपका जो न्यू रिश्ता एक बना है, ठीक है, उसको तो पहले मजबूत कर लेना, उसको तो स्ट्रॉन्ग बना लेना। उसके बाद फिर ठीक है कि दूसरे रिश्ते भी आप निभाइएगा। वो आपके रिश्ते हैं, खून के रिश्ते, उन्होंने आपको समझ भी लेना, अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर आप कहने पे, अपने हस्बैंड के कहने पे अगर आप रुक जाएंगी, ना नहीं जाएंगी अपने अम्मी अब्बू के घर, या अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास इतना खर्चा नहीं है कि तुम बार बार वहाँ पे जाओ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसकी बात को समझने की कोशिश करें ना। फिर आप अपनी ज़िद क्यों, अपनी अना का मसला क्यों बना रही हैं? आप बैग उठा के आप वहाँ पे हफ्ता 10 दिन के लिए जा रही हैं कि मुझे अम्मी अब्बू की याद आ रही है। यकीन करें कि जो औरतें इस तरह करती हैं ना, उनकी जगह ना तो शोहर के घर में ठीक से बन सकती है और ना ही माँ बाप के घर में तो होती नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि माँ बाप ने शादी कर दी है, वहाँ पे नए रिश्ते आ गए, भाभियाँ आ गई हैं, तो आप अगर 2 से 3 बार इस तरह जाओगी ना तो कोई भी नहीं आपकी इज़्ज़त करेगा। तो इसलिए अपनी जगह को की कदर करें, अपनी अहमियत को समझें और अपने शोहर की बात को समझ के, अंडरस्टैंड करके उसकी बात मान के तो देखें ना। वो आपका उससे भी ज़्यादा फिर आपका ख्याल रखेंगे कि हाँ, मैंने इस बात पे इसको रोका था और ये रुक गई। अपने फेस पर मुस्कुराहट रखें। छोटी छोटी बातों पे जब आप गिला शिकवा करना शुरू कर देंगी ना तो कोई भी आपको सीरियस नहीं लेगा। आपके हस्बैंड भी नहीं आपको सीरियस लेंगे। उनको यही होगा कि यार इसकी तो आदत है हर टाइम फेस पे गुस्सा रखना, छोटी छोटी बातों पे गिले शिकवे करना, तो कोई भी नहीं सीरियस लेता। अगर वही चीज़ आप कभी कभी करोगे ना कि ठीक है किसी बात पे गुस्सा आ गया और आपने ज़ाहिर कर दिया, तो हर कोई आपको सीरियस लेगा, आपका शोहर भी आपको सीरियस लेगा कि हाँ यार, इस बंदी की तो ये आदत ही नहीं है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, गिले शिकवे करना। आज वाकया में मुझसे कोई मिस्टेक हो गया कि जिसकी वजह से ना इसका मूड ख़राब है, तो मैं कोशिश करता हूँ या मैं पूछता हूँ कि क्या बात हो और मैं उसको ठीक भी करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता है कि एक सवाल आएगा कि परेशानी में या गुस्से में हम किस तरह फेस पे मुस्कुराहट रख सकते हैं, तो इसका मैं जवाब नहीं दूंगी। आपने ये करके देखना और रिजल्ट आपको खुद नज़र आएगा कि जब आप हर टाइम फेस पे मुस्कुराहट रखती हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देती हैं ना, तो इसका नतीजा आप खुद देखेंगे। खुद को बिजी रखें।
और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पॉइंट है कि आपने खुद को बिज़ी रखना है, अपने आप को क्रिएटिव कामों में बिज़ी रखें। जो भी आप सीखना चाहती हैं, जो भी आपके पास हुनर है, फ़र्ज़ करें कि आपको कुकिंग अच्छी आती है तो यूट्यूब पे अच्छी अच्छी चीज़ें देख के वो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, उससे फ़ायदा उठाएं, खुद को बिज़ी रखें। ये इंसान की एक नेचर है कि जब उसके लिए 24 घंटे कोई भी अवेलेबल हो ना तो वो उसकी कदर नहीं करता। तो इसलिए अपने आप को अगर आप बिज़ी रखेंगे ना तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ना फील नहीं होंगी। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो आप इग्नोर कर दोगे कि आपके पास इतना वक्त ही नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों को नोट करके फिर उस पर रोना धोना शुरू कर दें। तो इसलिए खुद को बिज़ी रखें। मैं बार बार हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि खुद की अहमियत करोगे, खुद की इज्जत करोगे, फिर ही लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो खुद को मस्त मलंग बना के अपने घर में नहीं घूमना कि कोई भी आके आपको बात सुना जाए, आपको नहीं पता कि आपने तैयार किस तरह होना है, आपको नहीं पता कि आपने अपनी केयर किस तरह करनी है, या आप अपनी डाइट का भी नहीं ख्याल रख रही है, आप शादी के 2 साल बाद इतनी मोटी हो चुकी हैं। अपनी केयर करें, खुद से प्यार करें, फिर ही आपके रिश्ते जो हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे प्यार करेंगे, आपका हस्बैंड आपसे प्यार करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। देखें, कोशिश करें कि अपने रिश्तों को खूबसूरत तरीके से निभाने की कोशिश करें, अपना 100% दें। उसके बाद अगर कोई भी रिश्ता आपके साथ ठीक नहीं होता, लोग आपकी इज्जत नहीं करते, तो फिर वो उस पे एक अलग से स्टेप है। पहले कोशिश करें, और कोशिश आपने खुद से शुरू करनी है, ना कि देखिए आप किसी को बदल नहीं सकते, हाँ आप खुद को बदल सकते हैं। तो खुद पे कोशिश करें, खुद पे वक्त लगाएं, देखें कि आपकी कौन सी ऐसी आदतें हैं कि जो दूसरे सामने वालों को आपसे दूर कर रही हैं, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसी के साथ हम मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।